सेटा जेतबेले से घोषणा करेंगे जदि सेमती करिवार अछि ताले जानिबे आपण माने आमे आपण माने तो आमठु आगुरु जानि दउछन आपण माने जानि कि जदि कहि परिबे कि मु तो ज्योतिष नुहे जदि से बेला विधिवत दलर निष्पत्ति हुए माननीय सभापति निर्देश दियंती ता तो परिप्रकाश हम समझ जानिबे ता आगुरु स्पेकुलेशन कोन कहि परिबे काली हमर जो राजनीतिक व्यापार कमिटी बिजु जनता दलर हमर माननीय सभापति सुक्त नवीन पटनायक अध्यक्षतार अनुष्ठित हो जाइछि एवं पीएससी आलोचनार निर्यास नुआपड़ा उपनिर्वाचन संक्रांत रे जहाँ पीएससी आलोचना हला हमर मुख्य सचेतिका तथा पीएससी रो सदस्य दलर सभापति द्वारा निर्देशित हो काली मीडिया को देइछन्ति जे भोट चोरी प्रकृत रही ताकू मुद्दा करा जिवो आगामी दिन रे इंटरनल हमर डिस्कशन हेतला जहाँ निश्चित भाव रे एटा आपण माने भी मीडिया जाइथिले नुआपड़ा रे एवं सेठी देखिछन्ति लोकंर जो भावना हारिबा जितबा अलग कथा किंतु 9 तारीख सकाळ जाए जो स्थिति थिला 7 तारीख दिन सुक्त नवीन पटनायक जाइथिले 8 तारीख दिन ओडिसा मुख्यमंत्री होले तांकर भी बहुत लोक ठुळ होइथिले किंतु नवीन बाबूर जो भावावेग लोक मानकर जो अंतर अभिव्यक्ति देखाई पड़ुथला जो उद्दीपनाटा थिला तापि आपण माने अनुभव करथिबे समस्त अनुभव करछन्ति तेणु 9 तारीख सकाळे भी लोकंकर जहा मनोभाव जोटा परिस्फुटन होउतला मीडिया ठू आरंभ करी केवल आमे आम दल हिसाब रे हमकु लागिवो तेणु समस्त जानिथिले जे एटा गोटे कीन क्लोज फाइट होउची किबा जेतबेला आमे 2 दिन साइलेंस पीरियड रे हमर सभापति मध्य तक ट्वीट भी कले एवं भारतर इलेक्शन कमिशन को कहले जे साइलेंस पीरियड रे एभली भाबरे तड़ीपार अन्य मान को कुआ जाउची अन्य दल को किंतु शासक दलर सदस्य माने आपण माने जानि छेंति रहिथिले तेणु तापरि भी आमे भाबुथुलु जे जेते जहा कले भी किंतु आमे गोटे स्थिति रे जहा लोक मनोभाव सेटा फलाफल रिफ्लेक्ट हलानी जणा गलानी तेणु एटा निश्चित भाव रे जे गोटे गोटे जमती से कहले काली जे 41टा बूथ रे आमे तो आगुरु कहितलु 94% 91% टू 94 टर्न आउट हवा 83.5 हवा एवरेज ऑन एन एवरेज एवं अनेक जगह रे आउ 40-50 टी जगह रे जोटा कि 85% रु अधिक हवा ये कौन देखो सूचित करुछि एवं तापरे से वोट बूथ गुड़ी को जेभली भाव में फलाफल जो आसी जिते नेग्लिजिबल संख्या भी मिली से सब बूथ मानक से लोक मैंने से स्थानीय लोक ही अभियोग कर भोट है जानू एवं भोट केन्द्र रे ताकू केमती आवाहन देकरी उपयोग करागला सीज भाया कर अभियोग भी आस तेणु एकू एवं रिजल्ट फलाफल भी सा प्रतिफलित हो निर्वाचन हारिबा जितबा बीजेडी प्राय उपनिर्वाचन जीती एवं केते जगह भी हारी विजयपुर भी 97,000 व्यवधान बीजेडी भी जीती तार थर भी हारी तेणु निर्वाचन गणतांत्रिक धारा रे निर्वाचन मुझे जो से दिन कही भोटर फलाफल बाहर दिन दीपर जे सरकारी कल एवं दलर विजय होती गणतंत्र पराजय तेणु आमे विभिन्न सांगठनिक कार्यक्रम जो कार्यसूची थिला माननीय सभापति सुत नवीन पटनायक को कल पीएस रे अवगत करा जाइथिला हमर जिला तांकरी निर्देश रे जो जिला संगठन गुड़िक एवं तार कमिटीज गुड़िक एवं ब्लॉक स्तरीय एवं नगर कमिटी गुड़िक एवं एथिरे प्राय पाखापाखि 94 निर्वाचन मंडली रे जोटा माननीय सभापति तदबीर करथिले जे सेतरे हमर नगर ब्लॉक सब सभापति कार्यक्रम चूड़ांत हो जाइछि एवं बाकी गुड़िक आउ 7 दिन तापर प्रथम सप्ताह भितर हमर तांग निर्देश रे ताकू कराजिबो एवं बाकी जो जिला कमिटी गुड़िक प्राय जिला गुड़िक जो माने सबमिट करछन्ते एवं ताकू स्क्रूटिनी करिक तांकर अप्रूवल निया जिवो एवं तापर हमर ए जो लोकंकर अभियोग अछि अनेक लोक नुआपड़ारु भी से माने भी दलर सभापति की भी चिठी लिखिछन्ते अवगत करैछन्ते एवं सारा ओडिसा भी आसुची एवं ताकू नेइकरी तार निर्यास को गोटे जो अभियोग गुड़िक एवं ताकू नेइकरी
ତାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯାହାର ସହଯୋଗ ବି ନିଆଯିବ ସେଇଥିରେ ତଥ୍ୟବିଜ୍ଞ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିକି ତାର ଗୋଟେ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର କେତେଟା ସାମ୍ପଲରେ ଯୋଉଟା ମିଜରେବଲି ଯୋଉଠି ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଚିନ୍ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହେଇଛି ଏବଂ କେବଳ ଆମେ କହୁନୁ ବିଜେଡିରୁ ଅନ୍ୟ ଦଳ ବି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଦଳର ଯୋଉ ଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଥିଲା ଟକ୍କର ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ବି କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯାହାଟା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଦଳ କହୁଛି ଯେ 2024 ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲାନି ଉପନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟକୁ ଦଳ ସ୍ୱୀକାର କରୁନି ଅଯଥା ଦୋଷାରୋପ କରୁଛି ଭୋଟ ଚୋରି କଥା ଆଜ୍ଞା 24ରେ ସାଂସଦ ଭୋଟରେ କଣ ହେଇଛି ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କେତିକି ଜାଗାରେ ହେଇଛି ବିଚ୍ୟୁତି ଏବଂ କେତିକି ଜାଗାରେ ବି ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ବି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିରେ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ବି ତାକୁ ଦେଇକରି କେଉଁଝରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି ତାକୁ ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଭାରତର ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏମ୍ପି ମାନେ ଯାଇକରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ଜଣା କଥା କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି ଆମେ 40.7% ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ଭୋଟ ପାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୀମାର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ଏକଦମ ନେଗ୍ଲିଜିବଲ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି ତାହା ହିଁ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗକୁ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଥିବା ଦଳ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଗଢ଼ା ହେଇଥିବା ଦଳ ଯେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଓଡ଼ିଶାର ତାକୁ 97 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଗଢ଼ା ହେଲା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦିବସ ବି ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ତେଣୁ ସେ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶର ଯାନ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ସେ ଅବସ୍ଥାରୁ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଲା ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇ ଆସିଛୁ ଲୋକଙ୍କର ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ବିଜେଡି ହିଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ତାର ବିକାଶର ସାରଥୀ ସାଜିଥିଲେ ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ଉଠାଉଛୁ ଯେମିତି ଦରଦାମ ନେଇକରି ଆମେ ବିଶାଳ ଏଠି କରିଥିଲୁ ସଭା କରିଥିଲୁ ବିକ୍ଷୋଭ ହେଇଥିଲା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଘେରାଉ ହେଇଥିଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବରଗଡ଼ରେ ତାକୁ ଦାବିକି ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ଉଠାଯାଇଥିଲା ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଦଳିତମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ କୋରାପୁଟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶାଳ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ଏହିସବୁ ସେଟା ସଭାପତିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ କି ସାଂସଦରେ ଏବଂ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ଯୋଉ ସାଂଗଠନିକ କ୍ରିୟା ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜନମତକୁ ବିଜେଡି ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଅଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ଉତ୍ଥାପିତ କରିବୁ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ। सर आपण कोले डिसेंबर 26 कथा ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ କେମିତି कोन प्रिपरेशन ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ମତ ନେଇକରି ଦଳର ସଭାପତି ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ତା ପ୍ରାୟ ଡିସେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ତ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ କୋଉ ସ୍ତରରେ ହେବ କେମିତି ହେବ କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରରେ କରାଯିବ ସେଟା ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଜଣାଯିବ। ବାହାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ବିଜେଡି ଗୋଟେ ବଡ଼ କିଛି ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀକୁ ନେଇକି କିଛି ଘୋଷଣା ହେଉଛି ନା ସ୍ପେକୁଲେସନ କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ସ୍ପେକୁଲେସନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ଘୋଷଣା କରିବେ ଯଦି ସେମିତି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଆପଣମାନେ ତ ଆମଠୁ ଆଗରୁ ଜାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିକି ଯଦି କହିପାରିବେ କି ମୁଁ ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ନୁହେଁ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ବିଧିବଦ୍ଧ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ତା ତ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ତା ଆଗରୁ ସ୍ପେକୁଲେସନରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି। ଭାରତର एकमात्र परीक्षित बायोसार पृथ्वी प्रो माटी को रखे सुस्थ दिए नुआ जीवन धान पनीपरिबा और डाली जातीय फसल पाई लाभदायक अमल बढ़ाए रोग कमाए आज ही जमीरे प्रयोग करंतु जोगाजोग पाई 9937054201 नंबर को डायल करंतु।
आम सह जोड़ी हेबा पाई आमकु लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करंतु। अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in।